কথা বলতে চেয়েছিলাম, ঘর বন্ধ, অন্ধকার বন্ধ করে চলে গেছে। তার মানে এরা হচ্ছে নিজেরা সব সেটিং করে নিয়েছে। হ্যাঁ, গেটে আমাদেরকে বলছে যেতে পারবেন না। আমরা কেন যেতে পারবো না? আমরা তো কাউকে ডিস্টার্ব করতে চাই না। আমরা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে 2-3 জন কথা বলতে চেয়েছিলাম, 2-3 জন। মনে হচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনো ধামা চাপা এর থেকে তো পরিষ্কার হওয়ার কি আছে? পরিষ্কার হওয়ার কি আছে? রেসপন্সিবল লোক থাকবে না এত বড় হসপিটালে। নামা নিচে বাইক তো আপনারা কতক্ষণ এসে অপেক্ষা করছেন? কি বলা হচ্ছে হাসপাতালের তরফ থেকে? বারবার ম্যানেজমেন্টকে বলা হচ্ছে যে আমরা কয়েকজন আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই, কিন্তু 1 ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার পরেও তারা আমাদের কোনো রেসপন্স করেনি। আমরা বাধ্য হয়ে ঢুকেছি, বাধ্য হয়ে ঢোকার পরেও আমাদের পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপুরে ওড়িয়া ডাক্তাरी छात्री गणदुष्कर्म अभियोग होती तार प्रतिक्रिया शुणुले जे पीड़िता परिवार लोक रही से प्रतिक्रिया प्रकाश करुले, रागुले, असंतोष प्रकाश करुले। सहित पीड़िता छात्री जहाँ घर हो घर हो बालेश्वर जिला जलेश्वर अंचल वर्तमान समय से मेडिकल रे चिकित्सित अवस्था अच्छा बयान को रेकर्ड कर बयान रेकर्ड आधार में पुलिस से घटनास्थल में पहुंची तन्नतन्न कर जांच करुच्ची तदंत जारी रखी। दुईटी चित्र आपण सामने रखीचु। गोटे हूँ जो स्थान में टाणी नहीं दुष्कर्म कथा हूँ से स्थान जहाँ भिजुआल सामना को आसूँ। अंपटे हस्पिटाल रे वर्तमान समय परिवार लोके पहुंची झीर जेहेतु चिकित्सा जारी रही पुलिस या घटना को गुरुतर सहित नहीं वर्तमान समय तदंत जारी रखी। जो पुरुष बंधु सहित ये बाहर को जाऊे से ही पुरुष बंधु को पुलिस वर्तमान समय पचरा उचरा करुवा जहाँ सूचना मिलूँ। तेणु दुईटी दिग कथा कहुच्छे। गोटे कथा हूँ जे ये घटना जितेबाला घटला परवर्ती समय थाना अभियोग करने वर्तमान समय पुलिस ये घटना को अधिक गुरुतर सहित नहीं वर्तमान समय तदंत प्रक्रिया जोरदार करुच्ची। सहित दुर्गापुर एक घरोई मेडिकल कॉलेज रे जितेबाला सीसीटीवी फुटेज अच्छी कि नहीं ताकू नहीं जांच करा कथा कहुच्छी। स्वागतिका से गोटे कथा जहाँ पीड़िता जहाँ परिवार लोके से असंतोष प्रकाश करुछंती जे सुरक्षा व्यवस्था केमिति नथिला। सही प्रश्न आपण जो क्वेश्चन रखुଛନ୍ତି गौतम एक्जाक्टली सही प्रश्न समस्त भितर कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे जने 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डाक्तर दुष्कर्म हत्या मामला को जितेबाला वर्षरू अधिक समय है जहाँ पश्चिमबंग सारा देश में गोटे आलोड़न सृष्टि करता। पश्चिमबंग सरकार से घटनार किसी शिखि पारे ना कहीं आज दिन में कहीं महिला विरोधी हिंसा कोलकाता बढ़ी बढ़ी चली सबुठ बड़ प्रश्न गौतम। जितेबाला आम देखी पूर्व यह घटना को लेकिन सारा देश में गोटे बड़ चर्चा सृष्टि होता। मुख्य अभियुक्त संजय राय को जीवन सारा कारादंड में दंडित किंतु पीड़िता परिवार या गोटे बड़ षड्यंत्र ये घटना मनरू लिभिनी। एवं पुणी जड़े डाक्तरी छात्री को जो दुष्कर्म घटना आसूची महिला को लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकिन बड़ प्रश्न उठी। आप परिवार लोकों प्रतिक्रिया शुणुते जो बापा माँ गोटे स्वप्न थाए मो झी बाहर राज्य को जाइए मो पड़ोसी राज्य को जाइए मेडिकल पढ़ो डाक्तर हेब से स्वप्न बापा भितर परिवार लोकों भितर केते क्षोभ रही केते कष्ट रही प्रतिक्रिया आप शुणुते। जितेबाला जड़े कैंपस बाहर जड़े छात्री को जोर जबरदस्त नहीं जाऊँगी जंगल भितर गणदुष्कर्म करुँच कौन चली कोलकाता कौन चली पश्चिमबंग में कहीं सुरक्षा व्यवस्था ना कहीं महिला मैंने दिन को दिन एभली घटनार सामना करुँच महिला विरोधी हिंसा कहीं बढ़ी बढ़ी चली जहाँ को लेकिन ममता सरकार को बैकफुट को लेकिन तुम घटना कहीपर लगातार भाव में एभली घटना जो बारंबार सामना को आसूची महिला सुरक्षा दिगरे ममता सरकार एकदम फेल मारी कहुपर कहीं गोटे घटना नुहे पूर्वर अनेक घटना एमती घटला से घटना कहीं सरकार किसी पदक्षेप नौना पूर्वर आपंकर मन थी आर्थिकर घटना पर कहगला कैंपस में सीसीटीवी लगे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी किंतु किसी दिन जाए देखो कैंपस सामने एभली गोटे जो घटना घटुची कौन चली जहाँ को लेकिन प्रश्नवाची उठा स्वाभाविक कथा। आम आशा करवा पुलिस विभिन्न दिग को लेकिन इन्वेस्टिगेशन करुच्ची खूब शीघ्र कि कौ मैंने एभली घटना घटाई पर्दाफाश हो पुलिस पुरुष बंधु और अन्य सांग मान पचरा उचरा करुच्ची कि पाख जंगल को नहीं छात्री को गण दुष्कर्म कर जो अभियोग निश्चित भाव में आसूची जहाँ को लेकिन बड़ प्रश्नवाची उठा स्वाभाविक कथा। कहुच्छी छात्री जनक ए हस्पिटाल ट्रिटमेंट होती स्थानीय पुलिस घटनार तदंत आरंभ कर पीड़ित छात्री बयान रेकर्ड कर शोभापुर अंचल घर मेडिकल कॉलेज रही कॉलेज कैंपस बाहर को जिते निज पुरुष बंधु सहित जाते एभली घटना घटुची पाख जंगल को नहीं छात्री को गण दुष्कर्म कर परवर्ती समय पूरा घटना एमती घटला कौ परिस्थिति घटला ताहा
ସମ୍ନାକୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି କୋଲକାତାରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା କି ଦିଦିଙ୍କୁ जो कथा आपण मध्य कहउछंती से समान प्रश्न जे केमिति सुरक्षा व्यवस्था रहितला एवं जेहेतु सी मेडिकल रे रही पाठ पढुतले पुरुष बंधुक सहित बाहर को जाउतले तेणु पुरुष बंधुक गोटे प्रकार पचरा उचरा करा जाउची पुलिस मध्य सेही तदंत आरंभ करिछि अन्यपटे मेडिकल कॉलेज रे वर्तमान समय गोटे प्रकार उत्तेजनामूलक स्थिति देखिबा पई मध्य मिलुची एवं सेमाने मध्य प्रतिवाद करूछंती किछि छात्र छात्री प्रतिवाद करुवा कथा मध्य कुहा जाउची आउथरे कहि रखुछु पश्चिमबंग रे ओडिया डाक्तरी छात्री को गणदुष्कर्म होईची जो छात्री जन को गणदुष्कर्म होईची तांको घर बालेश्वर जिला जलेश्वर अंचल बोली कुहा जाउची तेणु ये घटना घटवा परे पुलिस तत्परता प्रकाश करिछि एवं पुलिस मध्य घटनार अधिक तदंत करुछि एवं अन्यपटे से स्थान रे जो अंचल रे कॉलेज टी रही मेडिकल कॉलेज रही सेठारे मध्य छात्र छात्री माने प्रतिवाद करुछंती विक्षोभ प्रदर्शन मध्य करुवा कथा कुहा जाउची एवं परिवार लोकंकर जहा प्रश्न उठाइछंती जे सेमाने केमिति एभली घटना घटला ताकु नै मध्य प्रश्न उठाइछंती 8টা 8:30 9টা মধ্যে 8টা 9টা মধ্যে হবে আপনার মেয়ে তো হোস্টেলে থাকতো হ্যাঁ হোস্টেল থাকতো খেতে আসতো হোস্টেলটা দূর আছে সেজন্য এখানে খেতে আসতো তো এখানে তো গেটেও সিকিউরিটি রয়েছে 8:30 9টার সময় কি করে একটা মেয়ে গেটের বাইরে বের হয় সেই তো কথা আমি কি করে জানবো এদের কি ব্যবস্থা আছে আমি তো জানি না তাহলে কোথাও কি সিকিউরিটির ল্যাক আছে লেক তো থাকতেই পারে নাহলে একটা মেয়ে বেরে যেত অত তো রুখতে পারতো ওরা থাকতে পারতো হ্যাঁ কি বললে বলছি যে ছেলেটার সঙ্গে কি ছিল ছেলেটা কে হয় ছেলেটা তার ক্লাস ফ্রেন্ড হয় ও কি কোনো রকম ভাবে জড়িত আছে এই ঘটনায় আমি কি করে জানবো ও তো নিয়ে গেছে এইভাবে সম্ভবত এই ছেলেটা জড়িত আছে আচ্ছা আর মানে আপনার মেয়ের এটা কোন ইয়ার চলছে কোথাও কি মনে হচ্ছে যে কলেজের একটা নিরাপত্তা গাফিলতি নিরাপত্তা তো নেই আমি যখন আসি কিছু সাপোর্ট আমাকে নেই যাও ভগবান কৃপায় ওই বন্ধুগুলো আসে আমাকে বিশাল সাপোর্ট করেছে কিছু রেসপন্স যে এখানে একটা ঘটনা ঘটেছে কিছু নেই কিছু গুরুত্ব নেই আমি যদি যেতেও ছাড়ছে না সব দিকে পুরো বন্ধ কিছু প্রোটেস্ট এখানে নেই হ্যাঁ চাপা তো চেষ্টাই করছে ওরা বন্ধুগুলো যদি না থাকতো আমাকে তো মেরে দিত আমারও জীবন প্রতি সিকিউরিটি নেই যা দেখলাম এখানে সিস্টেম কিছু নেই নো রেসপন্স একটা গার্ডিয়ান আসছে অত বড় গোটে সংবেদনশীল ঘটনা ঘটেছে একটু রেসপন্স থাকতো কিছু না ভাই যাও আমার ভাইগুলো এসে একটু হেল্প করেছে ওই দেখা যাচ্ছে কান্নাকাটা ভর্তি আছে ওরা ভর্তি করেছে রে অভিনয় আইসিইউ নিয়ে গেছে রে অভিনয় আর আপনাকে ঢুকতেও দিচ্ছে না ভালো করে না কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনো কথা বলেছে কিছু আমার সঙ্গে কিছু কথা রেসপন্স কিছু নেই সেটাও কি মনে করছেন যে এই কলেজে দিয়ে আপনার বিশাল ভুল আমাদের উড়িষ্যাতে হলো এখন অ্যাকশন হয়ে যেত কিছু নেই ভগবান বিচার পুলিশ এসেছিল কি লেখে নিল সেগুলো ফর্মালিটি সেগুলো আমি কিছু নেই সেগুলোর কখন এসেছিল পুলিশ আমরা 6টা 6:30 অবধি পৌঁছেছি সেখানে এটা কি লিখে গেল আমাকে আধ ঘন্টা কি ঘন্টার মতো বসিয়ে দিল যে ইনভেস্টিগেশন চলছে রেকর্ডিং করছে কি তার ফর্মালিটি করলো তার নিয়ে গেলো বেশ এই হচ্ছে কথা মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেয়নি আপনাদের হয় একটু খালি কথাবার্তা চলে এলাম কি কথা বলবো আমার কি মন আছে কি কথা বলবো ভাই আপনারা তো মেয়ে আছে ঠিক আছে পুলিশের সক্রিয়তা সেটার জন্য আমরা একটা প্রপার ইম্পার্শিয়াল এনকোয়ারি प्रतिक्रिया शुणुले जहाँ